Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang pada sahabat yang dapat masuk. Alhamdulillah. Hari ini dah masuk Sabtu. Kita punya tarikh hari ini dah 19 kata Islam. Kita dah masuk bulan Mac, tengah bulan Mac. InsyaAllah kita pun tak berapa lama lagi nak masuk puasa. Kita akan sampai puasa pula dalam bulan Ramadan. InsyaAllah kita berdoa mudah-mudahan kita dapat lagi kita semayang berjemaah, ramai-ramai yang sentiasa balik. Mudah-mudahan InsyaAllah Tuhan piara kita daripada wabak COVID-19 ini. Marilah kita sama-sama menjaga kita punya SOP. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berpuasa, kita dapat berterawih macam biasa. Kita berharap dengan sepenuhnya. InsyaAllah pada dapat datang ni sila share lah kepada sahabat-sahabat yang masuk. Sebab saya tak buat pengumuman pun bahawa saya akan buat live. InsyaAllah hari ini saya akan bincang tajuk peranan coaching di era exponential organization. Alright. Ini memang is something that we have to think over now. Because now kalau kita guna the old models of doing business compared to what is happening now. Daripada tahun 2012, 2014 telah pun dinyatakan tentang exponential organization. Apa yang dimaksudkan dengan exponential organization? Iaitu organisasi yang mana berjaya di atas dasar perkembangan pulangannya bukan sekadar 10%, 20%, 50% atau 100%. Tidak. Dia punya gandaan. Growth dia 10 times, 20 times, 50 times pun ada, 100 times pun ada. Jadi perkembangannya begitu pesat dan syarikat-syarikat seperti Google, syarikat-syarikat macam Airbnb, all these are popular in the world dan kajian telah dibuat. Yang ini saya berdasarkan buku yang ditulis oleh Salim Ismail dan juga Yuri, seorang terkenal di dalam exponential organization. Dan terbaru buku yang tulis oleh beliau, mereka ialah playbook dia panggil Organization Transformation, Exponential Transformation. Jadi kalaulah begitu, bagaimana pula peranan coaching di zaman ini? Maka coaching tak boleh lagi sekadar kita kata berpusat kepada the normal way of kita berfikir, bertanya soalan. Because orang yang buat company yang grow ni, dia berdasarkan kepada 10, alright? Dia kata 10 area yang dia orang selalu ambil berat. Itu dia pakai 10 modul. Modul-modul dia tu dia meliputi lah semua apa yang kita sebut sebelum ni. Iaitu salah satunya dia menggunakan data driven marketing, dia menggunakan predictive marketing, dia menggunakan contextual marketing, dan juga termasuklah alignment marketing, dan juga agile marketing. So all this merupakan sesuatu yang kita kena ketahui bahawa this teknik telah pun diguna pakai tuan-tuan dan puan-puan. It's no more remain as a theoretical, but certain university telah memberi perhatian dan kajian tentang benda ini. Jadi berhubung dengan perkembangan inilah bagaimana terdapat begitu pesatnya perkembangan yang berlaku di dunia barat, di Afrika, di Amerika dan US, di UK. Maka di sinilah bagaimana pentingnya berperanannya coaching perlu ditingkatkan. Sebab tu kita sendiri pun kena learn, unlearn and relearn. Kalau kita tak buat macam tu, kita akan be outdated. Because kalau tuan-tuan baca banyak buku-buku coaching, those thinking those 15 years, 20 years ago, boleh pakai as a basic. Tetapi macam mana to provide service to this industry yang mana dia punya growth tu so fantastic beyond kita punya understanding. Sebab dia mengetahui bahawa tiap-tiap satu yang dia buat akan berlaku disruption. Disruption kata bukan kita gangguan, sesuatu yang terbaru akan timbul. Macam sekarang ni bila berlaku COVID-19, banyak perubahan berlaku. Disruption. Dan teknik perniagaan kita dah berubah. Kalau dulu kita boleh pergi ke office, sekarang ni kita bekerja dari rumah. BDR, bekerja dari rumah. Mana siapa tahu dulu masa saya buat konsultansi dulu, saya buat home, orang kata small office, home office kan, Soho, dia bergelap. Sekarang ni memang betul.
At least 30% saja ada di office. Jadi bagaimanakah kita nak menggalakkan? Sebab the bigger organisation is not creating job opportunities. Company besar bukan lagi dah mencipta pekerjaan. Bahkan big company, kalau kita baca, banyak menyebabkan million orang tak bekerja. Maka this small company, SME ni, tengok tuan-tuan perempuan, dia orang menciptakan banyak kerja. So our attention is to have how can we become the creator, work creator, kita pun job creator. Benda-benda macam ni yang kita kena sama-sama berfikir. Sebab kita nak seimbangkan teknik of kita punya perkembangan ni, kalau kita masih boleh pakai lagi cara dulu, tetapi kita kena take into consideration what is happening currently now. Where is the trend, what is the driving forces yang menyebabkan berlakunya perkembangan yang pesat pada syarikat-syarikat. Kita dapati banyaklah, saya tak mau cakap dari segi macam percentage dan tu memanglah kalau kita nak pergi pada bidang pengajian memang kita boleh pakai percentage dan sebagainya, tapi kita nak put into practical. Kalau tuan-tuan fikir sekarang ni, kita melihat bagaimana sekarang ni alat-alat mesin dipakai. Jadi macam mana kita nak sesuaikan, nak seimbangkan kita punya human being dengan mesin. Dan bahkan mesin menggunakan NLP, iaitu dia gunakan natural language proses. Cara dia bercakap. Mereka dah buat pengkajian menjadikan sebagai satu sudut yang mana membantu seseorang tu. So kalau kita guna coaching, guna teknik yang lama pun tak ada berkesan. I don't think the service cannot be improved because kita repeating, because kita menggunakan teknik-teknik yang lama. Kita kena mengkaji balik, sama-sama mengkaji, melihat apa the new input yang terdapat di dunia. Bahkan buku-buku sekarang ni pun kalau tuan-tuan melihat sekarang ni, dah lain dah. It's very fast. Sekarang ni 6 bulan sekali tukar. Mereka ada satu saya baca 5 years plan dah tak workable, dia kata. It can be 5 months, tak sampai 3 bulan pun kena tukar dah planning semua. Because sesuatu yang kita buat sekarang ni tuan-tuan dan puan telah pun bertukar. The technique of doing business dah berubah. Saya bagi misalan, kalau dulu it take years to change something, now it's very fast. Kita pasal Netflix dalam TV. Sikit hari TV punya kualiti pun akan berubah. Transportation dah berubah. Semua berubah. Jadi maka di sinilah peranannya coach. So soalan dah, macam mana peranan coach nak menyesuaikan dengan perkembangan yang sedang berlaku? That is the big question. Tak kira lah berapa lama pun kita pengalaman dalam coaching apa, kalau kita tak update, then kita be like behind. We don't want to be like a dinosaur. So macam mana kita coach? Ada jalan. Sebab tu kita selalu buat train the trainer ataupun kita buat pada train the coaches. We are now training a lot of coaches, certified coaches. Because sekarang ni pemikiran kita tertakluk kepada certain thing. Sekarang ni kita cakap banyak benda yang baru, tapi the technique we are doing, we are using the old frames. So kita menggunakan model yang lama. Tapi kita kata kita nak buat cipta model yang baru. Nama model yang baru. Tetapi dia masih dalam kaedah yang lama. Jadi soalan dia, macam mana kita boleh mengatasi? Saya bagi misalan sekarang. Because kita sebab tu bila kita buat development coaching, kita dengar dari mana dia ni bercakap, dari mana dia berfikir, ke arah mana dia nak pergi. So technique of listening also got to be improved. Yes, kena improve technique of listening. Sekadar kita mengikut-ikut orang yang tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kita kena go into proper. Alright? Nah, sekarang ni kita melihat banyak kan, kalau dulu orang kata dapat data. Kalau dulu, daripada data boleh dapat information. Alright? Daripada information dia kata kita straight boleh dapat knowledge, boleh dapat wisdom. Kita terlepas dua benda lagi. Kajian sekarang dapati sebelum ada data dia panggil noise. Sebelum ada data dia panggil noise. Noise itu hanya boleh didetek oleh human being. Komputer, mesin tak boleh. That's the peranan of a coach. That's the peranan of the coach. The coach should be able to assist these entrepreneurs, these CEOs, these vice president and whatnot. Because the noise ni yang kita dapat, dia boleh melalui pendengaran human. Sebab mesin tak dapat. Because mesin dia pakai NLP, Natural Language Process. Dia boleh detect. Iaitu dia punya mesin domain di mana? Masa guna data, information dan knowledge. Itu boleh pakai komputer. Tapi tentang insight, mesin tak boleh. Dan wisdom, mesin tak boleh. Jadi dua di atas, satu di bawah. Iaitu noise. Noise di bawah permulaan sebelum dapat data.
Ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak sharing dengan tuan-tuan sebab internationally now they are thinking and doing this way. Kalau kita tak update kita punya knowledge, kita duk kerja copycat dia, tak improve. So sekarang ni the question ni, we can improve. Because sebelum data ada noise, lepas data ada noise, lepas noise ada information baru dapat knowledge. Dapat knowledge, you tak ada dapat wisdom, you kena ada insight dulu. Insight tu kena dilatih. Sebab tu orang yang saya pernah tahu scenario planning, insight thinking, hindsight thinking, semua all this digunakan dan last sekali wisdom. So bagaimana peranannya coach? Maka di sinilah coach membantu CEO meningkatkan kekuatan dia. Sebab tu sekarang ni saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan, at certain stage mereka sangat-sangat memerlukan coach-coach yang boleh membantu perkembangan. Not to look at the backward, look forward. But we cannot forget history. We have to look into the history, but try to find way. Because walaupun kita look at history, we are still vision focused. Alright, for vision in focus. Jadi kita nak buat apa pun kita nak ke depan. Saya bagi misalan macam seorang amal. Dia buat macam mana pun dia tak boleh compete. Dia kira macam mana course dia tak boleh korang dah. Sebab dia pakai sistem lama. Sekarang ni yang mana dia tak perlu ada big, orang kata tak ambil banyak staff dah. Sebab itulah big company dia panggil unskilled. Saya ada cakap pasal unskilled. Unskilled dia kecilkan sebab dia boleh pakai common ground. Dia boleh menggunakan leverage asset. Dia menggunakan platform. Dia hanya guna staff in demand. Pekerja yang diperlukan sahaja dia ambil. Bukan pekerja yang diambilkan itu yang terbaik. Ini dia bagi assignment at what time you gonna complete according to certain efficiency. Very cost. Cost dia cheap. Right? Habis dia, habis. Tak ada extra cost. This is what happen now. Because kalau tengok banyak syarikat-syarikat dah looking that way. Right? They shrink, they take away the core stuff. Alright. Yang kedua, kalau kita tengok balik, macam mana kita nak membantu dia orang ni. Sebab a person who must have these people must have the skill and the knowledge. Kalau kita duduk sama-sama kita lah, dindong, pusing kot tu, might be macam tu. Kita kena go somewhere, find somebody who can help us. We must find way. Because the demand is great. Kalau kita tengok sekarang ni, I give example, kalau minta maaf lah, saya ni minat lah bola sepak rugby. Kalau kita tak ada skill macam mereka nak buat lah orang barat, kita lepas ke belakang skill mereka. Skill mereka tu tak questionable. Pasal daripada dulu regular dia punya skill tu ada ya. Tetapi kepantasan dia. Kalau kita tengok pada pemikiran kita, lari 100 meters begitu cepat sekarang ni. How they do it? There's a way. Tentu ada jalan. Begitu juga game lain, tenis dan sebagainya, yang mana memerlukan tenaga dan sebagainya. So, ini merupakan percakapan saya ringkas sebagai macam biasa lah. Cakap macam ni, saya cakap around 15-20 minit sebagai pembuka acara. There are new thing. We are discussing new thing because of course kita ada banyak coach. Memang coach banyak lah ni. Tak nak masalah. Tetapi kita kena upgrade. Right? Sekarang ni coach-coach yang saya train 15 years, 20 years ago pun dia upgrade lah ni. Dan dia orang tak ada lah buat marketing apa semua, tetapi we know they are improving. So, cara dia macam mana? We have to learn and learn every day. Right? And saya dapati sekarang ni memanglah di mana saja orang pakai coaching. Tetapi kalau kita tak faham apa dia IoT, internet, internet teknologi dan blockchain, kemudian mix reality dan sebagainya, kita tak boleh nak mengatasi benda ni. Sebab mereka menggunakan AR dan VR yang mana memerlukan seperti daya pemikiran yang mengambil kira apa yang sedang mendatang. Benda yang datang ni komputer kita absent, tak ada lagi, tapi dia duduk mana, perubahan tu datang. Sebab bila kita coach seseorang, dia punya pemikiran dia mesti naik ke atas. Saya bagi misalan, kalau dulu kita sekadar melihat sesuatu daripada apa yang kita boleh buat. Sebab tu dia panggil mixed reality, iaitu menggunakan augmented reality dan juga virtual reality. Kalau virtual reality tu macam orang minggir. Yang kata augmented reality tu macam yang dia buat satu tu, dia pakai macam cermin mata tu tengok. Yang tu tuan-tuan nampak, itu dia try nak buat real.
Itu dia panggil mix. So kalau macam tu dah, how to help these people. So rupanya kita belajar betul-betul daripada Himan yang ni. Rupanya pemikiran Himan tu macam saya kata development seorang tu lah ni 5 peringkat, sekarang ni dah naik 6 dan 7. Sehingga orang 4 pun tak sampai lagi. Development dia tu. Kemudian dia punya cognitive development dia tu ada 4 pasal. Pasal-pasal ni ambil kira practicality yang sedang berlaku. Jadi coach, inilah sekadar saya sembang-sembang kepada sahabat-sahabat saya di luar sana yang ramai. Kita kena ada energi, kita kena ada kekuatan untuk belajar, berusaha walaupun setakat mana kita boleh. So this sharing merupakan sesuatu yang saya rasa boleh sedikit banyak memberi idea where are we going. So the direction of coaching now is not just for the sake of kita ada buat biasa saja, sebab tuan-tuan tengoklah sekarang ni apa yang di offer sekarang, master class semua high standard tuan-tuan dan puan-puan. Mid Valley master class high standard, dan even pengajian pun akan berubah, teknik pembelajaran akan berubah, semua will be online. Dan online ni saya dengar dah lama dah, daripada 5 tahun, 15 tahun yang lalu saya belajar lah, saya pakai Skype. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, pembelajaran dia fix a certain time online, face to face dan sebagainya. Dan jadi dah tak ada masalah dah. Pakai website, pakai FB, pakai live, ni dah jadi normal lah. The new norm. Jadi yang saya cakap tuan-tuan sekarang ni, even now dia cakap marketing 5.0. Marketing 5.0 dia dah cakap, dia kata technology for humanity. Bila cakap technology for humanity, kalau coach pun kita tak ambil tahu apa dia coaching for humanity, technology for humanity, macam mana kita nak get involved together with the technology for humanity, because marketing is 5.0 now. Dan kita punya bagian ni IR 4.0 coming now, it's very fast. So sekarang ni tu tak masuk 5G lagi. 5G tu mai datang semua dah pakai mesin, pakai alat. Dan walaupun pun kita masih menggunakan pemikiran. Sebab tu coach kena dilatih tentang pemikiran, kemudian communication, alright, kemudian sensing. Sebab itu dalam coaching, alhamdulillah, untunglah orang yang ada NLP, alright, orang NLP boleh faham sensing apa yang saya cakap. Sensing ni banyak ada, dan macam mana kita nak bergerak sesuatu, that imagination, dan macam mana kita nak connect dengan orang. Bila connect ni, co-creating ni bukannya kita, semua orang kata co-creating, dia cerita, tapi bila coach tak jadi co-creating, hancur. Klien dengan coach yang klien tak fokus. So we have to learn and relearn. Kemudian macam mana kita nak faham macam mana buat sesuatu supaya dia secara tak langsung, walau dia bermain robot ke, sensor ke, AI ke sebagainya, coach tetap diperlukan. Maka di sinilah kita kata validity itu sangat-sangat kita memerlukan. Maka kita buat satu kena ada interaktif antara satu dengan lain dengan dipesat. Kalau tuan-tuan ada soalan, sila tanya pada saya. Saya ingat saya pun tak tengok dalam Facebook, saya tak tahu berapa orang main, mungkin 2-3 orang saja kot. Buka hari Sabtu, dan seperti biasa saya mengandungkan kalau komen kawan-kawan saya ada, saya tak tengok di Facebook. Sekarang ni saya tengok dalam orang kata dalam seriat, jadi saya tak nampak dalam Facebook siapa yang masuk dan sebagainya. So if you have any comment, please comment lah, right? And then kalau you rasa benda ni bagus, you can share. Tuan-tuan, mohon maaf, laju cakap, itu kelemahan saya. Tetapi bahasa excitement, because saya tengok new thing is coming up. Saya baru baca buku-buku yang terbaru yang sampai dihantar kepada saya, 5-6 buku, berhubung dengan satu coaching, yang kedua berhubung dengan marketing, yang ketiga berhubung dengan exponential organization, exponential transformation. Saya dapati banyak benda yang kita kena ambil kira, tuan-tuan dan puan-puan. They are moving forward now. Kita masih lagi tinggal belakang, tak boleh. Kita kena catch up. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang datang. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih meluangkan masa. Mohon maaf kelemahan itu semua dari saya dan rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi besok. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.